فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں دجال کا ذکر کہاں ہے، مگر اصل سوال یہ نہیں ذکر ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ فتنہ کا سسٹم کس صورت میں سامنے آتا ہے۔ کیا دجال ایک شخص ہے یا ایک سسٹم جو انسان کے عمل، سوچ اور یقین پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے؟ کیا وہ آنے والا فتنہ ہے یا پھر وہ پہلے ہی ہمارے ڈیٹا، سکرینز اور دلوں میں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے؟ کیا قرآن نے دجال کا نام چھپا کر اس کے نظام کا سگنل دیا تھا؟ شیطان کا پلان ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوال یہ ہے، ہم اس کا نام ڈھونڈ رہے ہیں یا اس کے نظام کے اندر جی رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دجال کا سسٹم صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک چلتی ہوئی ڈیجیٹل حقیقت بن چکا ہے تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم قرآن کے ذریعے اس سسٹم کا کوڈ کھولنے جا رہے ہیں جہاں فتنہ اسکرین سے نہیں سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور ایک گزارش، ویڈیو سکپ مت کیجیے۔ ہر سیکنڈ میں ایک نئی سوچ چھپی ہے، ایک ایسا پوائنٹ جو شاید آپ کے نظریے کو بدل دے۔ اگر بیچ سے دیکھا تو مطلب ادھورا رہ جائے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، بس ایک کلک اور سبسکرائب، کیونکہ ہر دور کا فتنہ نیا ہوتا ہے لیکن نظام وہی پرانا، ڈسیپشن اور دھوکہ۔ اور صرف وہ لوگ بچیں گے جو صرف دیکھتے نہیں سوچ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اگلے کچھ منٹس میں آپ سمجھیں گے ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک نئی گفتگو، قرآن کی وہ آیت جو دجال کا اضافہ کرے۔ قرآن میں دجال کا ذکر، حقیقت یا غلط فہمی، ایک سفر جہاں قرآن ہر دور کے دجال کو انویل کرتا ہے بنا اس کا نام لیے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ لوگوں نے دجال کا ذکر ہر جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، سورہ کہف میں، سورہ بقرہ میں، اور کچھ نے تو قرآن کے ہر فتنہ کو اسی سے جوڑ دیا۔ لیکن ایک بات سمجھنی ضروری ہے، قرآن ہر دور کے فتنہ کو وارن کرتا ہے، مگر ہر دور کا دجال الگ صورت میں آتا ہے۔ قرآن نے صرف نام نہیں دیا، اس کا نظام بتایا ہے، جہاں وہ کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ لوگ اس سسٹم کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو شیطانی سوچ کو فالو کرتا ہے۔ تو کیا دجال ایک شخص ہے یا ایک سسٹم جو فتنہ، دھوکہ اور کنٹرول کے ذریعے ایمان کو ویک کرتا ہے؟ قرآن نے ہر جگہ ایک سگنل دیا، دیکھو کون تمہیں کنٹرول کر رہا ہے، تمہارا رب یا سسٹم۔ دجال کا ذکر لفظوں میں نہیں، معنی میں ہے۔ وہ قرآن کے ان آیات میں چھپا ہے جو غرور، طاغوت، فتنہ اور دھوکہ کے دور کا ذکر کرتی ہیں، اور اگر ہم صرف نام تلاش کرتے رہ گئے تو نظام ہم سے پہلے پہچان لے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو آج کا سوال صرف اتنا نہیں کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ اس کے سسٹم کا ذکر کس روپ میں ہے، اور یہی راز ہم کھولیں گے اگلے چیپٹر میں۔ قرآن کے ہڈن سگنلز، فتنہ دجال کا نظام، جہاں لفظ نہیں لیکن ہر آیت ایک وارننگ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ قرآن لفظ دجال نہیں بولتا، کیونکہ قرآن نظام سے بات کرتا ہے، نام سے نہیں۔ وہ ہر دور کو سگنل دیتا ہے کہ جب جھوٹ سچ کا لباس پہنے اور سسٹم حق کو ماسک کرے، سمجھ لو فتنہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ یہی قرآن کا سٹائل ہے، وہ صرف آنے والے شخص کی پہچان نہیں دیتا بلکہ اس تھنکنگ پیٹرن کو ایکسپوز کرتا ہے جو ہر دور کا دجال پیدا کرتا ہے۔ دیکھو، ایک اشارہ ملتا ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا۔ جس کا برا عمل اسے اچھا لگنے لگے وہ گمراہی میں ڈوب گیا۔ یہی تو ماڈرن ڈسیپشن ہے۔ الگوریدم تمہیں وہی دکھاتا ہے جو تم دیکھنا چاہتے ہو، اور دھیرے دھیرے تمہیں گمراہی اچھی لگنے لگتی ہے۔ پھر سورہ الکہف ایک اور سمبل دیتی ہے، ایک دور جہاں علم تو ہوگا لیکن بس ظاہری، جہاں سسٹم دنیا کا سب سے پاورفل نیٹ ورک بنا لے گا لیکن روحانی سگنل ویک ہو جائے گا۔ یہ قرآنی وارننگز ہڈن کوڈز ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب نظام انسان کے ارادوں کو کنٹرول کرنے لگے تو سمجھ لو فتنہ دجال سسٹم کے لیول پر لوڈ ہو چکا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جب گمراہی سسٹم کا فنکشن بن جائے تو انسان کو لگتا ہے وہ فری ہے، لیکن وہ صرف ایک پروگرامڈ بلیف جی رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیشہ کہا حق اور باطل ایک ساتھ نہیں چل سکتے، مگر ڈیجیٹل دور میں وہ دونوں ایک ہی سکرین پر آ گئے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ دجال آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہمارے اندر کتنا لوڈ ہو چکا ہے۔ اور اسی سسٹم کا اگلا پہلو ہم دیکھیں گے چیپٹر 3 میں، جہاں قرآن کے کانسیپٹس طاغوت اور کنٹرول ایک نئی سوچ کھولتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ قرآن ایک لفظ بار بار یوز کرتا ہے،
तागूत वो सिर्फ एक शख्स नहीं, वो हर वो निजाम है जो इंसान को अल्लाह के हुक्म से हटाकर अपनी मर्जी के कोड में चलाता है। और आज का दौर, टेक्नोलॉजी ने अपनी वर्शिप क्रिएट कर ली है। सिस्टम कह रहा है मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारा ट्रेंड, तुम्हारा ट्रुथ, तुम्हारा थॉट। कुरान कहता है जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने मजबूत रस्सी पकड़ ली। मगर अब प्रॉब्लम ये है, इंसान तागूत को तागूत नहीं समझता। वो कहता है ये तो सिस्टम है, AI मॉडल है, एल्गोरिदम है। लेकिन असल में यही वो डिजिटल तागूत है जो इंसान के अकीदे और अमल के दरमियान खड़ा हो गया है। ये सिस्टम तुम्हें सिर्फ सोचना नहीं सिखाता, ये तुम्हें सोचने का तरीका भी सिखाता है। और जब सोच भी कंट्रोल हो जाए तो बंदा आजाद नहीं रहता, सिर्फ एक प्रोग्राम्ड सूल बन जाता है। कुरान कहता है दीन में कोई मजबूरी नहीं, मगर ये सिस्टम तुम्हें खुद मजबूर बनाता है। स्क्रोलिंग, लाइकिंग, फॉलोइंग, ये सब एक डिजिटल सजदा बन चुके हैं। ये वही मॉडर्न इबादत है जहाँ बंदा टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाए और समझे कि वो आजाद है। कुरान ने कहा था दुनिया तुम्हें धोखा देगी, और आज ये धोखा एल्गोरिदम के फॉर्म में सामने आ गया है। इसीलिए कुरान कहता है हक पर कायम रहो, चाहे पूरा निजाम उसके खिलाफ हो, क्योंकि तागूत का दौर वही होता है जब सिस्टम इतना पावरफुल हो जाए कि ईमान सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनकर रह जाए। और अगले चैप्टर में हम समझेंगे ये रेजिस्टेंस कुरान कैसे सिखाता है। डिजिटल ईमान, रेजिस्टेंस का कुरानी कोड। जहां हर स्क्रीन तुम्हें भटकाए वहां सिर्फ एक नूर रास्ता दिखाता है, कुरान। आज का इंसान ऑनलाइन है पर अपने आप से ऑफलाइन। सिस्टम ने हर चीज कनेक्ट कर दी लेकिन कनेक्शन तोड़ दिया। एल्गोरिथम तुम्हें प्रिडिक्ट करता है और तुम समझते हो कि ये तुम्हारा चॉइस है, लेकिन कुरान एक ऐसा सिस्टम देता है जहां प्राइवेसी, क्लैरिटी और पर्पस इंटैक्ट रहता है। कुरान फरमाता है उस चीज के पीछे मत चलो जिसका इल्म तुम्हें नहीं दिया गया। यही है डिजिटल ईमान, जहां बंदा डेटा के फ्लो में नहीं दीन के फ्लो में जीता है, जहां स्क्रोलिंग नहीं सोचना इबादत बन जाता है। सिस्टम तुम्हें डोपामीन देता है, कुरान तुम्हें सुकून देता है। सिस्टम तुम्हें एल्गोरिथमिक इल्यूजन दिखाता है, कुरान तुम्हें आखिरत का विजन दिखाता है। आज का सबसे बड़ा जिहाद अपने स्क्रीन पर कंट्रोल है। अपनी अटेंशन को कुरान की तरफ वापस लाना, ये है 21st सेंचुरी का ईमान। वذक्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़उल मुमिनीन। याद दिलाओ क्योंकि याद मोमिन के लिए फायदामंद होती है। डिजिटल दज्जाल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, शॉर्ट क्लिप्स, वायरल ट्रेंड्स, आर्टिफिशियल लव, लेकिन कुरान तुम्हें रिकनेक्ट करेगा ट्रूथ, पर्पस और आखिरत के लॉजिक से। जब तुम सिस्टम के अंदर स्क्रॉल करते हो तो वो तुम्हारा टाइम ट्रैक करता है, लेकिन जब तुम कुरान के अंदर घूरते हो तो वो तुम्हारा दिल रीसेट करता है। रेजिस्टेंस का कुरानी कोड सिंपल है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अपने स्क्रीन से दूर होकर अपने रब के सिग्नल पर वापस आओ। यही है डिजिटल ईमान, एक ऐसा फायरवॉल जो हर फितना को ब्लॉक करता है और सिर्फ नूर को पास होने देता है। सिस्टम के दौर में सोचना सबसे बड़ी इबादत है और जो सोचता है वो बच जाता है। कुरान ने दज्जाल का नाम नहीं लिया क्योंकि कुरान नाम नहीं निजाम समझाता है। फितना लिखा नहीं जा रहा, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। आज सवाल ये नहीं कि दज्जाल लिखा है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें, शेयर करें और सज्जाद ताज सिपरा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सोचना ईमान का पहला सिग्नल है।